श्रीरामपुर केरोसिन ऑयल डीलर एसोसिएशन की तरफ से श्रीरामपुर के राशन डीलरों को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राशन डीलरों की समस्या को सामने रखा गया। बैठक के माध्यम से राशन डीलरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। श्रीरामपुर नगरपालिका के सीआईसी संतोष सिंह ने कहा कि राशन डीलरों को अभी काफी कम कमीशन मिलता है, जिससे उनकी जीविका चलनी मुश्किल हो गई है। एक समय किरासन तेल से गरीबों के घर में खाना पकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और किरासन को एक ही श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इसके चलते परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल साबित हो रहा है। प्रत्येक राज्य में राशन डीलरों के कमीशन अलग अलग है। इसके अलावा भी राशन डीलर की कई सूत्रीय मांगे हैं, जो कई दिनों से सरकार के सामने राशन डीलर रख रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट आज के डेट में गरीब आदमी जो गैस खरीदने नहीं सक रहे हैं, उन लोग को तो केरोसिन तेल का ज़रूरत है, लेकिन केरोसिन तेल भी पेट्रोल डीजल का तरह दाम वृद्धि कर दिया है, कमीशन घटा दिया है। इसके ऊपर जो फैमिली निर्भर है, आज वो फैमिली कहाँ कैसे चलेगा सरकार नहीं सोच रहा है। इसीलिए हम लोग आज जनरल मीटिंग से हुगली डिस्ट्रिक्ट से हम लोग मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों जगह भेजेंगे कि केरोसिन तेल के लिए एक सरकार सोचे, नहीं तो सब लाइसेंस विड्रॉ कर ले कि भाई आप लोग लाइसेंस विड्रॉ कर लीजिए, इतना साल नौकरी दिए हैं। जिस तरह से VRS दिया जाता है, हम लोग तो इसके ऊपर तो उन लोग को भी पैसा देके लाइसेंस विड्रॉ करें। इन लोगों की जो जीविका चल रही थी अब वो नहीं चल रही है, तो नहीं चल रही है। सरकार को हम लोग दृष्टि आकर्षण, हम लोग खुद से कोई नहीं देना चाह रहे सरेंडर करना, लेकिन जब पेट ही नहीं चलेगा तो लाइसेंस लेके क्या करेंगे। जब इसको लिए सरकार को सोचना चाहिए। केरोसिन तेल आम आदमी, गरीब आदमी को भी ज़रूरत है। आज गरीब आदमी को केरोसिन तेल मिल भी नहीं रहा है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को मदद कर रही है, लेकिन मदद के साथ जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत है, जो मेमोरेंडम आज तैयार करेंगे, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजेंगे कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। इसीलिए आज ये जनरल मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। इससे आम आदमी का फायदा है, गवर्नमेंट तो आम आदमी के लिए है, यदि केरोसिन तेल सबको मिलना लगे। आज गैस के ऊपर इतना दाम गैस का वृद्धि हो गया है। बहुत सारे गरीब आदमी हैं, बहुत सारे होटल हैं जो केरोसिन तेल के ऊपर निर्भरशील है। गरीब आदमी का होटल है, तो कैसे चलेगा। केरोसिन तेल आज मिल नहीं रहा है आम आदमी को। एक समय केरोसिन तेल से गरीबों का चूल्हा जलता था और आज उसको केरोसिन, पेट्रोल और डीजल तीनों को एक ही श्रेणी में लाते खड़ा कर दिया गया है। गैस आज 14,000 सब्सिडी पहले बोला था मिलेगा, वो भी सब्सिडी गैस में भी उठा दिया। आज केरोसिन तेल को बंद करके आगामी दिन सरकार का जो पॉलिसी है 2,000 रुपया गैस लेके चला जाएगा, 2,000 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि केरोसिन तो मिलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सब्सिडी व्यवस्था सब तरह आम आदमी के लिए रहे। आपका आरोप है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है केरोसिन को बंद करने की योजना बना रही है। पूरा क्यों, इसको बंद करने से ही और गैस का दाम और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकेगा, यही पॉलिसी है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को लाइसेंस दिया है तो हम लोग को व्यवस्था करें, नहीं तो लाइसेंस विड्रॉ करके जिस तरह से सरकारी जो लोग नौकरी करते हैं VRS दिया जाता है, हम लोग का लाइसेंस के थ्रू एक अमाउंट दे दे, लाइसेंस बंद कर देगा। जब पेट ही नहीं भरेगा, जब बीवी बच्चा का पेट नहीं भरेगा तो लाइसेंस रख के हम क्या करेंगे। मूलतः हम लोग ये आंदोलन सब्सिडी की मांग है, तैयार कर रहे हैं। सब्सिडी की मांग है, मूलतः जरूर सब्सिडी की मांग है। इसके ऊपर पॉलिसी बनना चाहिए कि जिसका लाइसेंस है उसका भी तो पेट चले। ये तो सरकार को देखना चाहिए। सरकार बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बट पीपुल विल बी डिप्राइव्ड। ये कैसे हो सकता है। इसीलिए শ্রীরামপুর মহকুমাতে যে কন্ট্রোলার এসছেন এবং ধরছে, শোকজ করছে। আজকে দেখুন কেরোসিন তেলে কিচ্ছু নেই। কেউ যদি বলে যে কেরোসিন তেল বিক্রি করে আমার পেট চলবে, চলবে না। কেরোসিন তেল আমরা এখন রাখছি কেন, দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি এবং আমি এই ব্যাপার নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম এবং চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে দুটো জিনিস, উনি একটা জিনিস বলেছিল যে আপনি যেটা চাইছেন এটা হচ্ছে পলিসি ম্যাটার, যে আমাদের কিছু সাহায্য করুন, আমরা কেরোসিন ডিলার আর এইভাবে চালাতে পারবো না। আপনি চাল দিচ্ছেন, সেই চালে আমাদের ভাত হচ্ছে, কিন্তু ডাল কেনার পয়সাটা আমাদের নেই, তাই জন্য আপনি আমাদের কিছু সাহায্য করুন। এবং আমাকে যে চিঠি উনি দিয়েছেন আমি খুব আনন্দিত হয়েছি যে ওনার তরফ থেকে যে চিঠিটা, এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী
ডিসিজি তারা লেগে গেল আমার পেছনে যে আপনি আসুন, কোথায় অসুবিধা। আমরা বললাম 5 বছর ধরে আমরা লাইসেন্স পাচ্ছি না। একটা মন গড়া রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাদের সাব ডিভিশনাল কন্ট্রোলার, কিন্তু ওইটা আবার নবান্ন থেকে ফেরত চলে এসেছে। বলেছে ওদের সাথে আলোচনা করে, বাধ্য হয়েছেন ডিসিজি আমাদের সাথে আলোচনা করে। সেই মিটিংয়ে আমি ছিলাম। মিটিংয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছে। আমরা একটা কথাই বলতে চাই, এইভাবে যদি লড়াই না করা যায় আগামী দিনে কিন্তু আমরা বাঁচব না। একদিকে কেরোসিন তেল, কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের ব্যবস্থাটা পুরোই তুলে দিয়েছে। যতটুকু এটা কন্ট্রোল বলা চলে না, তার কারণ হচ্ছে কন্ট্রোল হলে তার একটা দাম থাকবে। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই মাসে 3 টাকা বাড়ছে, সামনের মাসে বাড়ছে 50 পয়সা, তারপরের মাসে বাড়ছে 2 টাকা। কিন্তু কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে, কোয়ান্টিটি দেখুন লিখে দিচ্ছে 500 ml করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের দিচ্ছে 254 ml। তাহলে অলরেডি তো আমি চোর সেজে আছি। তাতে যদি আমাকে কন্ট্রোলার ধরতে আসে যে আপনার খাতাপত্র কী পাবে, আমি তো আগেই চোর। আমি যখন অ্যালটমেন্টটা গ্রহণ করছি তখনই আমি চোর, কারণ 254 দিচ্ছে আর আমাকে বলা হচ্ছে তুমি 500 করে দাও। এটা সম্ভব নয়। এবং এটা আমাদের রাজ্য সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছে যে কেরোসিন তেল আনবার জন্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। এবং এর জন্য আমাদের সমস্ত মিলে যে আমরা একটা দাবি শুধু নয়, লড়াই করতে হবে ওইদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, আর রাজ্যকে আমাদের বলতে হবে আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের মাতা, যেরকমভাবে চাল দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন, এই কেরোসিনের ব্যবসা যাতে আমরা করতে পারি এবং আগামী দিনে যাতে কেরোসিন তেল নিয়ে আমরা কিছু অর্জন করতে পারি, জোগাড় করতে পারি, তার ব্যবস্থা করলে আমরা খুশি হব এবং আনন্দ সহকারে আমরা চলতে পারবো। এটাই হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের কেরোসিন ডিলারদের দাবি। এবং আমরা বলেছি আমাদের কিছু ব্যবস্থা করে দেন, কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেন। তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখন কেরোসিন তেল বিক্রি করে যে লাভ হচ্ছে, সেই লাভে আমরা খাতাপত্র রাখতে পারবো না। অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে, অ্যামেন্ডমেন্ট সরকার চিন্তা ভাবনা করেছে যে সত্যিই তো তারা 10টা খাতা রাখবে, তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দোকান খুলে বসে থাকবে, তাহলে আমার লাভ কোথায়? আমি যদি খেতে না পারি তাহলে আমি কী করে দোকানটা খুলব? আমার তো একটা পরিবার আছে। কিন্তু আমি যখন লাইসেন্সটা নিয়েছিলাম তখন আমাকে বলা হয়েছিল যে তুমি আর অন্য কোনো চাকরি পাবে না, তুমি কোনো সরকারি চাকরি পাবে না, কারণ এইটাই হচ্ছে তোমার চাকরি। এই আমরা জানি গভর্নমেন্টের চাকরি, যেহেতু আমাদের লাইসেন্সে লেখা আছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। এইটাই আমরা বলতে চাইছি যে আগামী দিনে যাতে আরও কেরোসিনের ব্যবসাটা থাকে, সেই ব্যবস্থা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেন তাহলে আমরা অনেক অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবো। এই বলে আমরা সবাইকে। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম হচ্ছে প্রদীপ রায়, হুগলি ডিস্ট্রিক্ট কেরোসিন ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক।